Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat instastory untuk diposting di Instagram ataupun WhatsApp. Dan di sini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama PixelLap dan Kinemaster. Dan untuk aplikasinya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Simak videonya. I don't care, don't wanna tear me apart. I don't care if you do. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke aplikasi Kinemaster. Simak videonya teman-teman.
you're the sky, 'cause you're the sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're the sky, 'cause you're the sky full of stars. And 'cause you light up above. I don't care, don't wanna tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky, 'cause in the sky, put a star. Big saw you. Big saw you, saw you, saw you.
my eyes. 'Cause you're sky, 'cause you're sky for the stars, and 'cause you light up the path. I don't care, don't wanna tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky. Oke baik, sekian dulu video kita kali ini, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru saya. Terima kasih.